फुलवाड़ी में तीस्ता कैनल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने फुलवाड़ी से गाजलडोबा जाने वाले रास्ते पर छोभा बीटा इलाके में तीस्ता कैनल में एक शव को देखा। शव गाजलडोबा से फुलवाड़ी की तरफ बह रहा था, जिसके बाद घटना की जानकारी एनजेपी थाना की पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हालांकि शव तीस्ता कैनल के बीच में था, इसलिए एम्बुलेंस कर्मियों ने तीस्ता कैनल में उतरकर शव को बरामद किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। डेड बडी একটা নদীতে ভাইসে আসলো, এটাই দুনিয়ার লোক আসলো, ভিড় দেখলাম তো ছেলে হাফ প্যান্ট পরে আছে, টি শার্ট পরে আছে। না না উপর হয়ে আছে, কি করে চিনবে? এটা গজলডুবার ক্যানেল থেকে আসলো, উপর থেকে ফুলবাড়ির দিকে যাচ্ছে এখন বডিটা। এটা তো ওই 5-6 জহ বডি ভাইসে আছে। একটা ভদ্র পাহাড় থেকে আছে, নেপালি একটা নেপালি হাফ প্যান্ট দিয়ে হাফ প্যান্ট, ওই হাফ প্যান্টটা হচ্ছে কালো। বয়স এমনি 50 পার হবে মনে হয়। এটা ক্যানেল ভাসে আসলো, সাঁতার কাটে যায়। আমি বয়টাকে টাইম নিয়ে আসলাম। কিন্তু ওরা মনে হচ্ছে নেপালি বাঙালি। এটা মনে হচ্ছে পাহাড় থেকে আসছে, গাজলডোবা হয়ে। হ্যাঁ গালু আসছে। হ্যাঁ এটা কি, এটা হচ্ছে ফুলবাড়ি ক্যানেল। সাঁতার তুলাম বডিটাকে, এখন উত্তরবঙ্গ মিলে করে নিয়ে যাবো। বেশি